Bon, an bɛ sigili kɛ 31 décembre ni o dafara dɔrɔn san ka yɛlɛma donc an b'a hakili to 31 a banna k'a sɔrɔ u ka minnu bɛ a harama u ka papier bɛɛ kan fɛn de bɛ yen u yɛrɛ bɛ baara kɛ ni o ye calendrier grève u ka fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ni e dun ko ko haram de don hali Maka bɛ baara kɛ ni calendrier grève ye e ko ye haramu ye o jate de haramu jate tɛ haramu ye an y'o de ye nin da 31 tɛ haramu ye mais mun de ye haramu ye sisan dumuni de ye haramu ye o bɛ ka dumuni mun tɛ ko parce que ko chrétien ka dumuni ye mɔgɔ man kan tɛ ka dun han o y'a fɔ ten ani yahudu ka dumuni ta Quran sura 5 ta aya 5 Quran sura 5 aya 5 an b'a kɔnɔ kuma lajɛ kɛmɛ n'a ye al yawma ko bi uhilla lakum tayyibatu iyo bi ye don jumɛn le 27 bi donc aya ni n'i y'a kalan sini a bɛ kɛ le 28 quoi o fana bɛ kɛ bi donc kira ni aya jiginna a kan don min na ko bi Muhamadu bi i bɛ mun kɛ dumuni sanuman dagara i ye bi i bɛ mun kɛ ko ne Ala ye kitabu dunke o ka dumuni daga i ye amul lezina utul kitaba hillun lakum mɔgɔ minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn aw ye u ka balo u ka dumuni ne Ala y'a daga aw ye n ye aw ta in fana da wa ta'amukum hillun lahum an ma ban wa ka aw ta fana daga u ye an bɛ mun de nɔfɛ a filɛ k'a fɔ chrétien ka dumuni ne Ala y'a daga aw ye yahudiyaw ka dumuni ne Ala y'a daga aw ye muminidenw Muhamadu bi e ka dumuni Muhamadu n'i ye dumuni tobi ne Ala ye chrétien e ka dumuni y'a daga chrétien fana ye chrétien bɛ se k'i ka dumuni kɛ yahudiyaw fana bɛ se k'i ka dumuni kɛ nin tɛ badenya ye a tɛ ka badenya de kuma fɔ yan mun y'an bila kɛlɛ la mun de ye i bila ko nasara ye kafiri ye mun de y'i bila ko yahudu ye kafiri ye i b'a ye k'a fɔ fadenya in de don fadenya mun ko fɔra Ala ye fɛn mun daga i bɛ ko de haramu ni chrétien nana i fɛ a man kan tɛ k'e ɲininka n'a ye sogo sɔrɔ yala e ye Alahu baga in kan parce que a b'a dɔn e ye Alahu mɔgɔ ye suratul Anka buto aya 46 ko e ye Ala mɔgɔ de e bɛ ka Ala de bato aw ka Ala ani an ka Ala bɛɛ ye kelen ye donc Ala bato baga ye fɛn mun kan tigɛ fɛn jufa tɛ parce que don o don a bɛ Alahu fɔ la est-ce que i bɛ ka kuma faamu donc chrétien man kan tɛ ka na i ɲininka yala i ye alléluia fɔ baga in fagatɔ la a ma bila a kɛ e ɲininka n'a kɛra dumuni ye ka ban n'a ye dumuni mun sɔrɔ i bolo a b'a dun k'a kɔnɔ n'i taara chrétien fɛ kana ɲininka ko yala e tun bɛ ka fɛn in kan tigɛ parce que i ye alléluia ale ye alléluia tigi de ye la ilaha illallah tigi de ye ale fana ye taa ka dumuni kɛ quoi ni Ala y'a ka dumuni daga i ye quoi mais karamɔgɔkɛ an bɛ mun de fɔ bilen ka fara nin kan jumɛn de ye haramu ye fɛti de ye haramu ye ko fɛti tɛ haramu ye 31 fɛti tɛ dɛ ko fɛti yɛrɛ tɛ haramu ye fɛti tɛ haramu yɛrɛ quoi ne Ala ye fɛti daga aw ye quoi mais ne ka kiiri dɔnnen don quoi e ka sira Ala ɲɛ n ka kiiri kɔnɔ a banna quoi o ko jɛnɛya bɛ kɛ 31 don ko de kosɔn jɛnɛya ko 31 ye haramu ye ko dɔlɔ bɛ min 30 ko de kosɔn dolomi ni 31 bɛ ɲɔgɔn sira la dolomi ani lo a bɛ ɲɔgɔn sira la yɔrɔ jumɛn kana jɛnɛya kɛ ani 31 bɛ ɲɔgɔn le yɔrɔ jumɛn donc premier kɔni n'a kɛra premier kɔni o kɔni baasi t'a la walima le den han non a y'o de fɔ i ye ko fɛn mun ne Ala ye fɛn minnu kɔn ne y'o bɛɛ ɲɛfɔ i ye kitabu in kɔnɔ ne ye fɛn mun kɔn a fɔra i ye Kurana kɔnɔ ka ban a fɔra i ye Linjila kɔnɔ ka ban
a fɔra I ye tawrita kɔnɔ ka ban ne Ala tɛ fɛn mun fɛ quoi kana o kɛ quoi ne Ala ye fɛn minnu daga ye o fɔra I ye quoi ko fɛti ninnu dagalen don aw ye quoi a y'aw nisɔndiya quoi ko diɲɛ yɛrɛ y'o ye quoi ne m'a dabɔ ko don ko don a ka kasi woyi mɔgɔ b'o ye donc fɛti contraire kasi contraire tɛ fɛti ye donc a b'a fɛ donc don ko don an ka kasi ka sɔrɔ o yɛrɛ tɛ kasi jumɛn fɛn jumɛn kelen de ye haramu ye nin ko la o ko minnu bɛ k'a fɔ nin ye tan ko karisa wolola ni karisa don karisa wolola ko mɔgɔ si tɛ yen mun bɛ o dalu dɔnbaga tɛ yen ko Nabila Isa yɛrɛ ma wolo le 25 chrétien dɔw fana ko Nabila Isa ma wolo le 25 dɔw ko a wolola le 6 janvier les autos voilà maintenant sisan n'a bɛ fɛ ka faranfasiya sɔrɔ a bɛ taa se o de ma ye a ko Mamadu ko n'i b'a fɛ ka fɛn minnu ɲɛdɔn I b'a faamu taa kitabu dunkew ɲininka Kuranu sura 10 aya 94 bon taa passer ɲininka quoi n'i m'a faamu maintenant ni I bɛ na ni sɔsɔli ye I bɛ na ni dalu de ye n'i ko 25 tɛ Nabila Isa ka wolodon ye problème fosi t'a la o y'a sɔrɔ Nabila Isa wolodon b'i bolo kuma caman tɛ nin na o n'i ko 25 tɛ problème t'a la dɛ o ye sisan e taara sɔsɔli de kɛ parce que a y'o de fɔ ko n'i bɛ taa sɔsɔli kɛ a kɛ cogoya la mun cɛ ka ɲi donc sisan a ka 25 tɛ 25 ye dɛ Nabila Isa wolodon tɛ o wagati ye I b'a ɲininka a ka dalu la fɔlɔ n'a tilara I b'a fɔ ko nin tɛ dalu ye bon dalu de filɛ nin ye sisan Nabila Isa wolola nin don in mais ni dalu t'i bolo kana sɔsɔ k'i kana sɔsɔ a to yen ko aw ka baara ye ne ka baara ye n ka baara de ye ne bɛ mun kan ne bɛ taa ɲininka o de la aw bɛ mun kan a bɛ taa ɲininka o de la karamɔgɔkɛ mais siga tɛ mun na Nabila Isa bangera Nabila Isa ma bange wa Nabila Isa bangera Muhamadu ma bange wa an minnu bɛ ka kuma bayana tigiw est-ce que an sɔnna k'a fɔ ko Nabila Isa Muhamadu Lamini bange don ye dɔ nin ye wa u bɛ mɔludu mun kɛ don min na o dati mais est-ce que an y'a kɔn pourquoi an m'a kɔn parce que a kɔn ni dalu t'an bolo mais an ka dalu bɛ yen k'a fɔ ko bon o don yɛrɛ kɔni tɛ an bolo o don ye mun ye o don ye bɛ bɛn wagati jumɛn ma o wagati an bɛ taa o ɲini kɔnɔna kɔnɔ an bɛ taa ye k'a fɔ a bɛnna sunkalo de kɔnɔna na ɔ yala a yɛrɛ wolo fari de don wa en tout cas siga kɔni t'a la a ka kiraya sabatira sunkalo de kɔnɔna na donc Muhamadu ka nali fɔra an ye su k'a bɛ na donc an bɛ a bisikiya ni Ala ka kumakan nin ye k'a fɔ ko o de don parce que Ala ko de donc an bɛ sabati k'a fɔ ko ni nisɔndiya ko anniversaire bɛ kɛ don bɛɛ lajɛlen ko parce que kɔrɔna dira aw ma don bɛɛ de kama a dasiya kan don o don a fɔ ko kira ka mawludu a ka ɲi kira ka nali o tɛ wa kira ma na wa kira nana a nana ni jumɛn ye mais a y'o de fɔ acte kɔnɔna na Timothée 2 Timothée an tɛ 2 Timothée lajɛ 2 Timothée chapitre 6 chapitre 1 verset 10 chapitre 1 et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur. Ako qui a été manifesté ni de le Noël. Bange kera John de Bangera
mamun nana ka an kuma cɛ ka bɔ jurumula ko la ka an san ka bɔ jɔnya la k'an don ala hɔrɔnya na kɔ ni o ye arijɛnɛ ye tɛmɛna ye. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance. Ale de ye saya ko ban Et a mis en lumière la vie et l'immortalité. Ale ɲɛ a nana ka saya faga ka ɲɛnamaya banbali di aw ma. Par l'évangile. Ni jumɛn ye. Nabila Isa bɛ yen bi wa. Linjila tɛ yen wa. Ni ye linjila minɛ a filɛ k'i f'i ye k'i e tɛ sa kɔ. O de kosɔn ala b'a fɔ ko mɔgɔ minnu sara ala ka sira kɔnɔna na k'a kana fɔ ko u sara. Kurani sura 2 aya 100 aya 50 ni aya 4 minnu sara ni ala ka sira kɔnɔna na a kana fɔ k'u sara parce que u ma sa. Donc a filɛ nin ye k'a fɔ Nabila Isa fana nana. Nabila Isa nana ka o saya de faga quoi. C'est-à-dire que ni sɔnna Nabila Isa ye dɔrɔn i tɛ sa bilen. O de ye ɲɛnamaya banbali ye quoi. Mais ko o nana ni jumɛn ye. O bɛ sɔrɔ ni sira jumɛn fɛ. Injil. O de kosɔn Kurana nana Kurana ko ko bon i b'a fɔ ko injilatigiw k'u ka kiiri tigɛ n'u ka injila ye quoi. Parce que ni injila b'i bolo i bɛ kisi. Kurani sura 5 aya 40 ani aya 6. A ma bange wa. Noël kɔrɔ bangeli. Walima Epifani bangeli. A bangeli ko kuma de filɛ k'a fɔ yan. Nabila Isa dun bangera tiɲɛ don. A bangera ka ban. Mais ko 25 tɛ. Mais olu ko jate mun b'an bolo ko c'est la naissance de Christ, l'an 0. C'est-à-dire que Nabila Musa nunu ka wagati an k'o bɛɛ to yen an ka jate kura dɔ daminɛ sisan i n'a fɔ jate tun bɛ yen k'a sɔrɔ Muhamadu ka na wagati min na o de kosɔn Muhamadu bangelen o ko bon an ka jate tɔ to yen an ka exil ta ni o ye hijira ye mais an bɛ o bɔ ni kalo jate ye o tɛ wa kalo jate parce que fadenya de don u ma sɔn ka taa ni tile jate ye parce que tile jate yahudu tun bɛ taa ni tile jate ani nasaraw tun bɛ taa ni tile jate ye ka ban arabu banna ka taa ni tile jate o ko kalo jate o tɛ haramu ye fana dɛ donc o de kosɔn an ka fɛti tuma bɛɛ a bɛ yɛlɛma baasi t'a la mais o fana banna jate dɔ la o ye jate dɔ daminɛ wagati dɔ la mais mun b'a yira n na k'a fɔ leziri o bɛ ka mun fɔ o de don hijira dalu jumɛn de bɛ an bolo o la dalu foyi t'an bolo o la fo n'a kɛra jate ye tiɲɛ ye point jate tɛ haramu ye n'i ye jate ta cogo o cogo ka taa n'a ye haramu tɛ jate la dalu t'an bolo k'a fɔ ko leziri a dalu tɛ kɔrɔna kɔnɔ o leziri ko kuma bɛ f'i ye hijira ko kuma fɔra i ye mais a ye don fɔ i ye wa a ye Nabila Isa ka nali fɔ est ce que a ye don fɔ i ye mais Nabila Isa dun bangera don dɔ de kɔnɔ Mamadu Lamini fana bangera don dɔ de kɔnɔ mais an k'a lajɛ yala est ce que taamasiyɛn ni jate ko n'i t'a dɔn ko taa jate dɔnbagaw ɲininka a ye 50 ni a ye 5 a bɛ segin kuma in kan surtout mumin kɔnɔ Kurani sura 23 aya 100 ni aya 13 n'aw tɛ jate dɔn a ye taa maaw ɲininka bɛɛ fana tɛ jate dɔn ko jate dɔnbagaw de bɛ yen ko n'aw tɛ jate kalama a ye taa jate dɔnbagaw ɲininka bon a kɔni fɔra an ye la naissance 0 o tɛ wa Nabila Isa o ye jate ta ka na n'a ye mais comme an tɛ jate dɔn ko taamasiyɛn dɔnbagaw bɛ yen an ka taa ni taamasiyɛn an k'a lajɛ est ce que a bɛ bɛn n'o ye est ce que a bɛ bɛn ni o ye o ye mun fɔ yala a bɛ se ka bɛn n'a ye wa parce que an bɛ 2019 de la mais an bɛ se ka taamasiyɛn jumɛn de ta k'a yira k'a fɔ a bɛ bɛn n'a ye walima a tɛ bɛn n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ taa apocalypse de ta an bɛ apocalypse ɲini an b'a chapitre 20 ɲini an bɛ a aya 7 ta an bɛ a aya 8 ta chapitre 20 apocalypse fo duguma 7
8 kuma dɔ bɛ an mago bɛ o kɔnɔ kuma na walasa an k'a dɔn est-ce que jate mun b'an bolo comme ko Nabila Isa wolo wagati de don hein ni jate bɛ ka bɔ a kan a bɛ se ka bɛn n'a ye wa a tɛ se ka bɛn n'a ye an k'o de lajɛ sisan. Quand les 1000 ans seront passés. Quand les 1000 ans seront passés. An ka nin kuma de jate dɛ 1000 les bɛ daminɛ ni jumɛn 2 donc 1000 2002 o ye joli 2000 quand les 2000 ans passeront Satan sera relâché. Satan bina labla ka bɔ a ka kaso bonba la quoi, c'est-à-dire que tiɲɛni bina daminɛ sisan ni 1000 ans dafara dɔrɔn a ka hakili to a la dɛ ko ni D quoi les 2000 ans seront atteints seulement pap balaw bina wuli dugukolo sanfɛ Satan bina balaw lawuli Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre. dugukolo seleke naani bɛɛ a bɛ jamanaw fara ɲɔgɔn kan k'u lafili tiɲɛni sira fɛ. Gog et Magog. Jamana, les peuples là, ce sont qui? Yajuju ani Majuju. Yajuju ani Majuju, ou bien labla. Ni 2000 ans d'Afaradron, les 2000 ans d'Afarakanga Hakilitoala, quand les 2000 ans vont passer, seulement Satan sera relâché. Il va réunir les nations. Abina, Jamana Faranyokon, Jamana Moun, les peuples alliés. Les Gog, Yajuju ani les Majuju. Pour faire la guerre. Pour la guerre. Pour la guerre. Vous avez tienni de dame de pour ça fait quelle est. Au bout de elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Au bout femme belle de l'enfer. Il y a du mal du nous. Au bout femme belle du coup le ciel que nani belle au bout qu'il y belle. Ils montèrent sur toute la surface de la terre. Au bout tas du coup le femme belle. Ils encerclèrent le camp des saints. Wa obe tieni ni yoro mi na abado. Dugu munu mba fo ko ala kele obe olu tigila mo ko ka andila ka kutuba ken ni kan ni andona ni kan antna kala amogo de kuma do de la kemena yi obe munde ke le prince venu de Dieu descendu du ciel. Atasuma be bo ala yoro. Ala ka diɲɛ donc c'est-à-dire que k'ale diɲɛna n'a ye quoi o ka kɛ quoi tasuma in bɛ bɔ sanfɛ a bɛ jigin dugu la quoi quand les 2000 ans seront atteints le feu va descendre du ciel pour brûler les gens a bɛ adamadenw jeni quoi mais sisan kuma bɛ mun de nɔfɛ yan les 2000 ans ça a été atteint quand est-ce que corona fana bɛ o 2000 ans tiɲɛtigiya an bɛ taa corona fana lajɛ. Ta Quran suratani shegi ne Quran suratani shegi ta aya bi shegi ani saba akeme e bi se ka akeme kala aye keme aye mun defo wa aradna jahannama yawma izin kafirina ardan ay ga bi kono ta wa tarakna ba'dahum yawma izin yamuju fi badi ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وبيرك دو كل سنة جون ياجوج نما جوجو Gog et Magog mais abo okuma ta verset bi shege ani saba ay munde fo ako kirama mɔgɔw bɛna e ɲininka Zulkarnain ka kibara kunkanko la Zulkarnain c'est qui John de Zulkarnain a bɛna ye k'a fɔ jate ni o ma fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ mais an b'a lajɛ hali sisan a ma ɲɛnabɔ dɛ an bɛ taa laɲini min sɔrɔ ɲɛfɛ hali sisan baro de don walasa a k'a faamu korona kɔnɔna na a bɛna nin kuma dɔ misali dɔ d'i ma ko kira kɛlen kira ye ko mɔgɔ dɔ bɛna kira ɲininka Zulkarnain ka kibara kunkanko la Zulkarnain John de don parce que olu bɛ a Zulkarnain kibara don ka kɔn quoi maintenant o b'a lajɛ ni ala kɛra fana bɛ Zulkarnain dɔrɔn comme a ko k'a ye kira ye ala sɔrɔla k'a f'a ye n'u nana n bɛna i ladɔnniya
e be fɛn ba dɔ fa u ye Zulkarnain ni kibara tuma ko la fɛn minnu ɲina kɛ minnu kɔ o ye jumɛn ye ko cɛ tun de don ne ala y'a ka fanga sabati dugukolo sanfɛ c'était un explorateur ale de ye dugukolo seleke bɛɛ kɛ ko an y'a ka fanga sabati dugumakolo sanfɛ ko sebaya tigi tun de don nabiɲumanya tun b'a la mais a ka masaya de tun bɛ ale la c'était un roi Alexandre le Grand ni taara kitabu Tawrata ni kɔnɔna na ani Linjila kɔnɔ e bɛ a ka correspondance sɔrɔ ale de donc Alexandre le Grand ale de Zulkar l'homme au siècle Karn Zul plusieurs o tɛ wa Karn siècle plusieurs siècles a mɛnna o siw tun ka ca quoi comme an y'a ye ala ko kɔrɔna kɔnɔna na a ko an ye manto tɛmɛ sew tun b'u ye farikolo la dabali la ani si la mais kuma bɛ mun de nɔfɛ ko Zulkarnain ni an y'a ka fanga sabati ka laɲini a ka tagama laɲini nɔgɔya ye tagama laɲini a ka an y'a nɔgɔya ye ko don dɔ donc a bɛna tagama boloda a ye tagama boloda k'i ɲɛsin tile bin ma a ye tagama boloda k'i ɲɛsin tile bin ma k'a bɛ taa fɔ a ka taa tile bin dan de ye minɛ ko n'o tɛ k'ale ko ale Zulkarnain tɛ jɔ ko an ne ala y'o nɔgɔya ye fana Zulkarnain de filɛ nin ye ka tagama daminɛ a taara se fo dugukolo dan k'a taara se dugukolo dan tuma min na a nana jɔ yɔrɔ min na a ye ɲɛ fili a ɲɛ b'a la ko tile bɛ ka jigin tile bɛ ka da ji dɔ de kɔnɔ ji mun bɛ ka lamaga o ji ye ji sugu jumɛn ye n'i y'i jɔ ni tile bɛ fɛ ka bin bada la e k'a ji lajɛ ji bɛ ka lamaga a bɛ k'i kɔnɔ ko tile de bɛ ka bin a kɔnɔ a kan bɛ kɔgɔji de a taara se yɔrɔ la dugukolo dan a tɔ bɛɛ ye ji ye i bɛ tile de ni tile bɛ bin dɔrɔn i bɛ tile de bin dɔrɔn ye ji kɔnɔ a taara se yen a dan a taara se yen tuma min na k'a ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ yen y'a ye ala bɛ fɛ k'a ka masaya yɛrɛ Zulkarnain na jago mɔgɔ dɔw tun bɛ yen déjà k'a taara manto dɔw sɔrɔ yen mais ko manto ninnu nɔgɔlen don o bɛ ɲɔgɔn ɲini kɔfɛ a ma daminɛ Sodome na dɛ o baara kuntan ni a bɛ yen mais a tun bɛ ka kasiw de fɔ a bɛ ka kira ladɔnniya ko minnu bɛ n'ale fana sabu ala ko k'ale tɛ maloya ka misali kɛ soso kan walasa e ka fɛn dɔ k'a taara sɔrɔ u nɔgɔlen don ko an kumana Zulkarnain fɛ ko i ɲɛ bɛ nin mɔgɔ ninnu na mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ dɛ o bɛ ko kuntan de la yan maintenant o don i ka sagoya kɔnɔ n'i b'u ɲagata u ɲagata n'i bɛ hinɛw la o to yen Zulkarnain ko jati n bɛna busan kɛ k'u cɔn dɔɔnin o bɛ ko kuntan mun na n bɛna u ɲagata nka ɲagata yɛrɛ kɔni ni u taara e ala fɛ ɲagata in bɛ yen mais ala ye mun de fɔ kira ɲɛna ko ne ala ye kuluw kɛ k'a kɛ sow ye k'a di aw ma ne ala ye golow kɛ k'a kɛ fini ye sow ye k'a di aw ma les tentes a tun bɛ Kadafi bolo a bɛ kɔrɔnɛ sura jumɛn kɔnɔ a bɛ kɔrɔnɛ sura 16 aya 80 ani aya 1 les tentes a bɛ na ni tente kɔrɔnɛ kɔnɔna na ko ne ala y'o di mɔgɔw ma donc masakɛ ninnu tun bɛ déplacer ni tente ye i n'a fɔ Kadafi tun bɛ déplacer a nana n'a ye yan o tɛ lamiji la a ye tente sigi bon Zulkarnain ye tente sigi yɔrɔ min na maison blanche jɔra yen de o de kosɔn dugukolo bɛ wuli mɔgɔ tɛ se maison blanche la ala ko ne ala ye dugukolo seleke kun ni kun fila quoi n ye duwawu bila yen mais a ye duwawu bila masakɛya sira de fɛ a ye Zulkarnain tun bɛ ala bato yɔrɔ min na tente la o ye maison blanche jɔ ye a ye duwawu kɛ yen quoi o de kosɔn ala ko ne ye dugukolo kun dɔ ye duguba ka tila ka dugukolo kun dɔ ye fana duguba a bɛ kɔrɔnɛ sura 7 aya 100 aya 37 mɔgɔ tɛ se maison blanche la donc a ye séjour mun kɛ yen a y'o cɔn ɲɛnama o ye baro kɛ donc a seginna ka bɔ yen a taara a y'i ɲɛsin tile bin ma ko ale tɛ jɔ fo ale ka dugukolo ye quoi tile bɛ bɔ yɔrɔ min na a dan quoi k'a taara yen tuma min na a taara sɔrɔ manteau fana bɛ yen mais ko manteau ninnu ko nɛnɛba de tun b'u la
dabali tun t'u bolo ka nɛnɛ kunbɛn quoi o problème tun b'u da la ale nana o sɔrɔ kabini nɛnɛ baden na ta Sibiri hein dugukolo dan ye Russie kɔfɛ dugukolo tɛ yen c'est-à-dire que jama dugukolo tɛ yen quoi a ji dɔrɔn de bɛ yen k'a taara ko tile bɛ bɔ yɔrɔ min na k'a taara sɔrɔ manteau fana bɛ yen manteau minnu dabali tun t'u bolo ka o yɛrɛ lakanda ka bɔ o nɛnɛ fɛ il n'était pas civilisé ale de ye la ngolo bagangolo nɛnɛ o de kɔsɔn u bɛ bagangolo don u bɛ la laine ale de ye o fɛɛrɛ d'u ma ale de ye o technique d'u ma ko bon aw bɛ sabati yan a ye wagati dama dama kɛ yen a y'a ka tanti sigi yen a tun bɛ ala bato yɔrɔ min na Kremlin jɔra yen Poutine ka palais bɛ yen mɔgɔw t'u kunfɛ dɛ y'a ye ko mɔgɔ minnu nana ɲininka mɔgɔw nana ala kira ɲininka parce que olu bɛ nin kibaruya kalama mais olu bolo kira t'a kalama effectivement kira t'a kalama mais ala bɛna ladɔnniya ni wahayi sira ye o bɛ k'i ɲininka mun na ko ne bɛna i kibaruya quoi dugukolo seleke naani min ne ala y'a duba masaya sira fɛ ka peuple dɔ bila yen mais peuple ninnu ye tiɲɛnikɛlaw de ils commettent du désordre donc a bɛna bɔ Russie a ko k'ale bɔra Russie a nana k'a y'i ɲɛsin camancɛ ma camancɛ dugukolo camancɛ ye yɔrɔ jumɛn ni nana ne carte du monde ta les deux extrêmes Occident Orient tile bin tile bɔ n'i ye o ta ka na camancɛ la tan k'a tigɛ i bɛ bɛn Allemagne de ma a nana Allemagne k'a nana belebeleba fila sɔrɔ yen deux barrières montagne karisa ye kulu ye dɛ kulu belebeleba fila kulu nin ye jumɛn ye mais k'a ye manteau dɔ sɔrɔ manteau minnu u tɛ kumakan mɛn c'était des barbares histoire la an ma histoire kalan tariku jɔn de ye barbares ye les Allemands histoire la Allemand de ye barbares ye donc olu y'u kanto Zulkarnaani ma ko he ko Zulkarnaani ko i ɲɛ bɛ dɛ ko n'i ma dɛmɛ a ma ye dɛ ko mun bɛ yen ko manteau dɔ de bɛ to ka na tiɲɛni kɛ an bara minnu bɛ wele Yajuju ani Majuju Gog et Magog nin bɛ Kurani sura 18 aya 80 ani 3 ka taa bila aya 100 na a ko tuma min na o ye nin damakasi ɲɛsin masakɛ in ma masakɛ in ko problème fosi t'a la a ye ne dɛmɛ ni mɔgɔw ye n bɛna kogo jɔ aw ni ɲɔgɔn cɛla la kogo ni jɔra ni farakuru ani nɛgɛw ani ziraji zira de tɛ wa ou bien a fɔ cogo ko tuma min na a ye kogo ni wuli ko balawu nana da quoi Yajuju ani Majuju u y'u ka tiɲɛni dabila o tɛ kogo ni sɔgɔ Yajuju tɛ kogo sɔgɔ ka taa yan fɛ Majuju tɛ kogo sɔgɔ ka taa yan fɛ o tɛ pan kogo sanfɛ ka taa yan fɛ ka tiɲɛni kɛ mais nin ye jumɛn ye mais k'aw ka hakili to a la ni kogo ni bɔra don min na Yajuju ni Majuju u bɛ tiɲɛni mun na dɛ u bɛ tila k'a daminɛ kura ye n'u y'a daminɛ kura ye ko o la balaw tɛ ban dugukolo sanfɛ buru bɛ fiyɛ les Gog ça c'est les Américains le bloc de l'Ouest Magog ça c'est la Russie et ses alliés bloc de l'Est diɲɛ tilalen don ninnu manteau ba fila de ni ɲɔgɔn cɛ wa o ye manteau fara ɲɔgɔn kan Faransi bɛ Gog fɛ Angleterre bɛ Gog de fɛ donc ko bɛna kɛlɛ kɛ fo Allemagne yɔrɔ na u bɛna Allemagne ci a bɛ ka kasifu de kɛ k'ala kira baro ko nata la ko bɛ Allemagne ci n'u ye Allemagne ci Allemagne b'u dama kasi n'u y'u dama kasi ko kogo de bɛna jɔ dugu in na belebeleba fila ni ɲɔgɔn cɛ belebeleba ye jɔn ye Gog ye belebeleba ye Magog ye belebeleba ye ko kogo bɛna wuli u ni ɲɔgɔn cɛ
o ye kɛlɛ kɛ dɔ in bɔra a ye nin mɛn dɛ dɔ in bɔra Russie tile bɛ bɔ yɔrɔ min na la Russie et ses alliés o ye kɛlɛ kɛ ka tiɲɛni kɛ fo Allemagne ka na Allemagne ci dɔ in fana bɔra fo tile bɛ bɔ yɔrɔ min na n'a ka mɔgɔw ni o ye Gog ye Gog bɔra américains bɔra fo Amérique olu ka alliés ka sɛnsɛn fo ka na don Allemagne Yajuju ni o ye Magog ye olu bɔra Russie n'u ka jamakulu olu bɔra Russie o ye kɛlɛ kɛ fo olu fila nana ɲɔgɔn bɛɛ Allemagne ka Allemagne cilen walasa mankan ka ba kogo de jɔra u fila ni ɲɔgɔn cɛ belebeleba fila ni ɲɔgɔn cɛ kogo ni jɔlen o kogo de c'est ça le mur de Berlin donc l'Allemagne de l'Ouest l'Allemagne de l'Est l'Allemagne de l'Ouest est occupée par les Américains et ses alliés l'Allemagne de l'Est est occupée par la Russie et ses les Gog et les Magog o ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na mɛ o tɛ koko pan ka taa tiɲɛni kɛ yen fɛ ninnu fana tɛ koko pan ka taa tiɲɛni o tɛ koko sɔgɔ ka taa tiɲɛni kɛ yen fɛ o tora ten la paix Allemagne ye hɛrɛ sɔrɔ kogo jɔli de senfɛ Zulkarnain ni kogo mun jɔ o kogo de nana jɔ Allemagne nkalon kuma de donc kogo ni ko a ka hakili to la ni kogo ni wulila ka ban dɔrɔn ko o bɛ bala wuli dugukolo seleke naani bɛɛ lajɛlen na mais kogo ni wulila tuma jumɛn kana bila 2000 Apocalypse dit que quand les 2000 ans seront atteints, les 2000 ans ont été atteints, 2000 ans attelés, 2001, passe-moi voir ça en fait 11 septembre, avec Corona Koné. Le 9 septembre 2011, Suratul Tauba, verset 110, Zorote, Fouté, 11. Le bêta, so chili de sort, somu, attira, passe-moi des faits. 2001 parce que 2001 dafara ala ko ni 2001 dafara ko balaw be damene comme balaw be tasma be bo sanfé depuis 2000 dafara 2001 ils ont fomenté les attentats de 11 septembre Kasoroka ils ont investi les villes saintes de la terre Irak Syrie Afghanistan Libye hein Fampé Mali, Tombouctou, le Tasma Bossan fait au Bachi, Tasma de Bossan fait avions, des avions bombardés. John de Bicouquet, Américain, Aniri, Ani Aka Alio, les Gog et les Magog. Donc, ni Jatenita, 2000 Nana Dafa, donc on est dans la logique de 25. Amé Jatemoun, 31, c'est Amé Clé Jatemoun Naniek. Au Clé Jateni, hein? Ani tamasiɛnw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kamakɛ kow bɛ yen dɛ